How you doing? I'm good, man. Have a seat. Thank you. Keluar dari YouTube sendiri, sekarang ngemis-ngemis ke YouTube orang Yeah, untuk promosiin YouTube perusahaan. itu namanya hidup. Kaja, welcome to the show. That's the weirdest intro, but I love it. I love it. That's, I don't think it's weird. It's your life summed up in a nutshell. I guess it is. I guess it is, ya kan? Tapi I wanna, before we talk about all these stuff that you've been talking about gitu, lo memulai hidup baru dan lain-lain. Let's talk about the old stuff. Talk to me. You were born and raised not here, correct? No, many places. Many places. You were Born satu place ya, tapi raised in many places. Yeah. Raised in many places. Sekarang sih Depok ya, Depok Timur. Rumah orang tua di situ, ya. Rumah Depok Timur. Tapi what was your childhood like, man? Like all over the place? All over the place. Like? All over the place. Lahir San Francisco. Yeah. And then every time keluarga gua come back here, itu pasti di Depok. Depok Timur, Depok 2 Timur. Oke. Gua nggak mau ngasih tahu perumahannya di mana ya. Depok 2 Timur. Tapi tiap kali tugas gue ikut. Jadi Norwegia, Denmark, India. Nah, pas mereka ke India, gue udah kuliah di sini. Gue udah kuliah di UI sini. Jadi gue India nggak ikut, tapi I visited India often. Visited India. Tapi gue paling lama di Denmark. That was my childhood years, Denmark. Wow. Black passport? Black passport ya? Every access was easy. Iya, benar. But I don't think hidup sebagai seorang anak diplomat tuh seindah itu sebetulnya. Oh, why? Karena you get to meet new friends and then suddenly you get to go somewhere else. Is that true? Yeah. Is that not true? Itu benar banget. Oke. Itu benar banget. Kayak you udah develop friendship for 3 years. Terus tiba-tiba new friends. Yeah. Adapting as a kid atau? Tapi entah kenapa, karena it just became my DNA to just meet new people, make friends, meet new people, make friends, udah jadi. Ya. Dan lo selalu sama alias kembaran lo. My forever friend. Your forever friend. / enemy. Were you like a pair of balls growing up? Look, I didn't want to be a pair of balls, tapi dia nyangkut terus, man. Jadi kayak, I love him. Cuma ya, nggak tahu sih, soalnya gini, kita kan 3 kakak beradik ya. Iya. Gua sama kakak gua itu beda banget our hobby and everything gitu. Nah, gue bingung kenapa Andovi itu bukan nyangkutnya ke dia, tapi hobi dia, tapi ke gua gitu, basket, musik, acting, everything tuh ke gua. Kakak gua dokter gitu. Apakah kesusahan kali ya? Yang ini mungkin terlalu susah kali. Iya, untuk kejar ke atas tuh susah mungkin. That's probably the reason. Makes sense. Tapi growing up in different places, melihat bahwa seorang bokap adalah kerja di diplomat. Nyokap yang diplomat gitu. Itu menjadi buat lo kayak that's who I want to be at the end of the day. Was that the trigger? Jujur malah enggak. Oke. Karena I saw, jadi when you live there, kan my friends, gue jadi kayak sangat dekat sama kehidupan teman-teman gue. Gue malah lebih tertarik dengan kehidupan mereka. Karena nyokap gue kayak, oke, walaupun lu hidup luar negeri, tapi birokrasi Indonesia itu sangat kental gitu. Walaupun lu mau di Copenhagen, mau lu di Oslo, di San Francisco, di New Delhi. Every time you walk into an Indonesian embassy, it's like you're in Indonesia gitu. Iya, lo dipanggil Mas. Iya sih. That was weird. I think I was in the UK for quite some time. Terus ada 17-an di KBRI sana. Di KBRI. Lagi jalan, keluar tube gitu. And then somebody shout, Mas. I was like, that's the first time in ages somebody called me Mas. It's weird. Yeah. Tapi hal-hal kayak gitu yang mengingatkan lo tentang Indonesia. Ya. Did you know a lot? Lo mengetahui banyak hal tentang Indonesia kan growing up? Atau? Karena nyokap gue lumayan obses tentang kebudayaan sini. Mau nggak mau. Walaupun gue suka nolak ya, karena pasti lu sebagai anak kecil lu ngikutin apa yang lagi trending di dunia gitu. Jadi back in the time it was hip hop and metal. Kalau when I was growing up in Denmark ya, weird. So I was into that. Tapi tiap kali pulang, gue selalu dikasih info tentang Indonesia that I really didn't want at the time. Oh, oke. Tapi sekarang jadi melekat gitu kayak, oke, now I know a lot gitu gara-gara nyokap gue gitu. Dan lo harus tahu hal tersebut gitu at the end of the day. I don't know a lot about Denmark. All I know is Michael Learns to Rock is from there. Right? Tapi what was living there like the most of your time you were there? Peaceful gitu kayak
kemana-mana tuh jalan kaki, naik transportasi umum. Those are very basic things ya, orang kayak mungkin itu nggak spesial. Yeah. Tapi those are the things you really cannot do here gitu. Yeah. Dengan nyaman, you can, Yeah. tapi dengan nyaman gitu. Jadi ya, I really miss that. Hidup sederhana aja itu. Copenhagen tuh cuma ada 500.000 orang. Yeah. Di sini kan 12 juta ya. Betul. And not rush hour 20 juta plus gitu. Yeah. It's a very peaceful, quiet city gitu. Yeah. And then you enjoyed that as a boy? I really did. Then there was no judgment. Yeah. There was no judgment gitu. Yeah. Ya, yang bisa gua asumsi berarti di sini banyak sekali judgment. Sangat. Sangat. 2011 you started a YouTube channel. My little brother did. I joined a year later. You joined a year later. A year later, yeah. Why did you join a year later? Jadi, when he started, I was taking nuclear physics. Yeah. I was taking that. Tapi before I took nuclear physics, I actually went to a theater school, Okay. IKJ. Yeah. Jadi gue dulu ke IKJ, balik dari Denmark gue masuk IKJ, teater. Kayaknya orang tua gue dan diri gue sendiri gasrak. Sama IKJ? Gasrak sama IKJ. Gue gasrak sama Karena IKJ. kebebasan mereka kah? Bukan. Mungkin kalau di bagian gue ya, culture shocknya sangat besar bagi gue. Oh, ya. Cuma ada senioritas yang pas gue masuk nih, gue kaget banget. Yang menurut Gini. lo seharusnya tidak ada. Iya, karena gini, bokap gue orang Flores ya. Jadi kalau kita ngomong digebuk keras, itu gue bukan hal yang asing. Tapi ketika itu terjadi dari orang di luar keluarga lo gitu, gue lumayan kaget. Karena di Denmark tuh nggak ada senioritas. Okay. Di Denmark tuh nggak ada senioritas Iya, ya. Jadi gue pas dateng, IKJ itu keras. Lu tanya siapapun, Of course. alumni IKJ itu keras. Kecuali abis angkatan gue, Udah hilang tuh selesai. iya. Oh, lo berarti Jadi gue angkatan terakhir. Makanya gue I was assuming gue lo nggak hoki. I was assuming lo udah di IKJ yang lagi tenang. Oh enggak, Ternyata Gue di IKJ tahun terakhir dia keras. Oke. Gue lumayan shock dan gue tuh lumayan jadi perhatian karena gue satu-satunya yang dari Denmark. Oh ya jelas. Iya gitu. And that was very uncomfortable. Kalau masalah fisik DLL itu hal keduanya lah. Tapi yang the fact that gue selalu disorot karena ini ada anak di luar negeri nih. Ini anak Denmark, ada anak Denmark. Gue cuma kayak, man, I am one. Kita sama semua gitu. Kenapa gue selalu di single out in everything gitu. That actually made you decide to go? Terus gue cuma kayak, ya it became weird karena I'm here to study acting. I'm not here to be singled out every second. Iya. Setiap kali ada apa-apa, ya tuh ada anak yang dari Denmark. Terus gue cuma kayak, man, ada anak-anak lain juga loh in this class, in this batch gitu. Ada banyak anak lain gitu. Jadi itu the culture was weird, sama a lot of internal stuff. Lu kalau pulang kayak kakak lu dokter, kenapa lu ngambil teater gitu. Ah ya. Itu juga kena loh, kayak bukan berarti teater nih hal buruk loh, tapi lu dibandinginnya sama dokter terus. Gitu. Emang ide siapa lo ke IKJ? Gue sendiri. Berdasarkan riset lo di Denmark. Zero research. I just wanna study acting. That was LSPR. That would I did probably not be know. suitable for you, I right? did not know karena namanya kan Institut Kesenian Jakarta. So I was like, this is it man. Yeah. Zero research, I wanna get in here. Yeah, Gitu. yeah. Yeah. And so you did. Tapi pada akhirnya it was a no go for how long? 2 years? Gua di sana cuma sebulan. Sebulan. Abis itu I went back and forth to Denmark lagi. Karena gua kayak kehidupannya agak aneh gitu. Yeah. Gua dari downtown Copenhagen, gua ke Depok Timur. It's very weird. Yeah. Very weird. Dan at the time keluarga gua waktu itu nggak punya mobil. Gue juga nggak paham kenapa keluarga gue nggak ada mobil pribadi. Jadi this life was very weird. Kayak gue mau ke Jakarta, it took me 2 hours. Gue harus naik angkot 04. Jadi gue harus jalan kaki dari rumah gue ke jalan utama di Depok Timur. Yeah. Naik angkot 04 ke stasiun Depok, naik kereta. Gue harus naik kereta ke turun mana kayak Manggarai apa gitu. Habis itu nyambung lagi gitu. What a life. Shocking, it was very shocking. Karena dulu gue kayak, gue dari titik A ke titik B 15 menit, 20 menit. Sekarang gue kayak 2 jam. Gue mau nongkrong sama temen, it takes me 2 hours. Gue gak nyaman aja. Karena gue dari umur 12 sampai 18, your formative years, I'm used to live a certain way. Tiba-tiba gue diambil dari kehidupan ini, ditaruh di Depok Timur, everything became weird.
Jadi gue kayak minta, Ma tolong dong Ma, Kak Jo mau balik ke Denmark aja. Did you feel spoiled? Compared Because to my brothers, iya. Because millions were living that way. Yes, Right? yes. And here's the thing ya, every time I complain about something, I actually live it. Kan banyak orang complain tapi they don't live it. Yeah. I live it and I complain, jadi it's very annoying. Kayak YouTube, Yeah. I complain about it, but I live it gitu. Jadi it's kayak orang kayak, lu ngeluh. Iya gue ngeluh, tapi gue juga hidup dalam situ gitu. Okay. Nah, So compared to your brothers, yes. yes. Karena mereka duluan di sini, as you said tadi. Mereka Iya. nyampe sini duluan. Mereka nyampe sini duluan. Tapi kakak gue untung ya, kakak gue kan FKU itu Salemba, kosan dia di Salemba, jadi he doesn't have to commute that long gitu. Adil Gua lu? tuh yang dari Depok Timur ke IKJ tuh lumayan Iya. jauh gitu. Iya. Itu menjadi alasan untuk lo pulang balik ke Denmark. Di antara banyak hal, iya. Okay. Ya. And then you stayed there selama 2 tahun, they all came back, as you said tadi. Jadi, ya mereka balik karena tugas nyokap selesai. Gua stay an extra 2 years. What was that like? A young boy in their teenage years in Denmark sendirian. Gue jadi lebih fokus pacaran daripada belajar sih, jujur. Karena ini pertama kali, jujur gue Iya. man kayak my grades went down. My grades went down. Ah. Dan ini gue malu ngomong ke orang tua karena I felt a freedom I did not have before. Dan Uang, dikasih uang? di umur 16 gitu. Uang? Nyokap gue udah ngasih kayak uang lumayan banyak kayak ini untuk 2 tahun ke depan. I finished it in 1 year. On what? Gue inget hal pertama yang gue lakukan. Jadi my mom gave me a bunch of money. Dia kayak, ini kamu kelola ya untuk sampai kamu pulang. Yeah. Hal pertama yang gue lakukan, ini lumayan bodoh, Ini umur berapa Kak Jo? Sorry. 16. 16. I went to a Gucci store. Gue beli Gucci sneakers. The fuck for? Gue nggak pernah megang uang sebanyak itu dalam hidup gue, men. Yeah. Can't blame it. Gue kayak, gak apa-apa deh, gue makannya yang biasa-biasa aja. Tapi gue butuh these Gucci sneakers. Never told my mom, sekarang mama kalau nonton mohon maaf. This is the first time she knows about this. Really? Yeah. I bought Gucci sneakers. It's like Justin Bieber after his first million, he bought a monkey. I get the monkey in Germany kan? Yeah. I guess this is your monkey in Germany. This is that moment, ya. This is that moment. Terus lebih bodoh lagi, gue keluar dari toko Gucci itu. Yeah. Ada magician on the street. Yeah. Oh ini malam ini gue nangis, men. Ada magician on the street yang dia kayak tebak bolanya di mana gitu. Yang Oh, cup, iya. ball in a cup, gitu kan. Yeah. Kalau lu nebak bener, uang lu gue dobelin. Gue nonton lu dong, 10 menit gue nonton. Judi banyak nih. orang bener, 16 tahun judi, iya. Bener, banyak orang bener gitu. Gue cuma kayak, ini momen gue bersinar. Dia bilang minimum bet 1.000 kroner. 1.000 kroner itu sekarang 2,2 juta. Minimum bet. Terus gue kayak, ya udahlah, gue tahu kok nih bola bakal kemana. Bener, uang gue double. Terus dia ngomong double or nothing. Kalah. Hilang langsung 4,4 juta. Jadi udah gue keluarin berapa tuh di toko Gucci, 5 juta, 6 juta di saat itu. Hilang 4,4 juta. Gue baru tahu ternyata ini scam. Jadi gue Iya. hari setelahnya gue datang ke teman-teman gue ceritain dong. Ini gue baru gini, dia bilang itu scam, man. Iya. Jadi semua orang yang sukses sebelum lo itu itu udah built in. It's all a part of the act. For you to jump in. Untuk ngambil uang gue. Yeah. Wow. So I cried. So you were, but tapi you lived the life though. A year having those money? It's a good life, genuine good life. Awalnya iya. Oke, sampai akhirnya? Sampai uangnya habis dan gue harus mulai belajar negosiasi untuk penambahan uang. Ini kayak investor, gue butuh Telepon seat yang B, berat seat tuh. C. Telepon yang berat tuh waktu itu tuh. Iya. Dan nyokap gue tanya kenapa habis. Nah. Gue juga nggak begitu jujur di saat itu. Lu bilangnya buat apa? Habis donasi ke Sekolah, anak-anak yatim. enggak. Sekolah, gue bilang sekolah dan lain-lain gitu. Iya. I blame it on the school. Yeah, well, you were young, you had money, lo di negara orang gitu. No matter Shocking how moment. long, yeah, Shocking moment. all that. Sampai That was my akhirnya. OKB moment gitu, kayak gitu kayak oh god gitu. But talk to me about the story living with a Russian family that you just said. Jadi kan pas nyokap gue cabut, nyokap gue bilang, gue nggak mau bayarin uang lo tinggal di Denmark. Soalnya sekolah gue udah beasiswa,
Okay. Jadi dia bilang, lu harus cari tempat tinggal yang bisa kalau bisa dibeasiswain juga gitu. Gue mulai lobby nih semua temen gue. Gue tuh sekolah, kalau di sini kan ada Jakarta Intercultural School, JIS. Oh iya. Gue tuh JIS-nya Denmark lah gitu. Oh oke. Jadi I had a bunch of rich friends, rich friends. Rumahnya semua gede-gede gitu. Gue minta nggak dikasih-kasih men. Ada satu keluarga dengan apartemen kecil, punya kamar gudang. Mereka bilang lu boleh, asal lu sulap gudang ini. Ini apartemen kecil banget. Gue tinggal di situ. Jadi gue sulap gudangnya jadi kamar, very Harry Potterish, tapi gue nggak dibawa tangga. Iya. Gue tinggal di kamar itu for 2 years. Wow. Bawa cewek masuk ke situ. Ya pastilah. Denmark Ke itu. gudang, ke gudang. Ini cewek gue denger ini pasti dia kesel. Sayang, ini 14-15 tahun lalu. Okay, this is it's a long time ago. Wow, that's crazy. 16 years ago. Yeah. 16 years ago. 16 years Holy ago, crap. You came back, melupakan teater, malah ke nuklir. What is it? UI Fisika Nuklir. Fisika dulu baru Fisika Nuklir. Why? I really like it. I really like energy. Gue tuh dari dulu, I'm very passionate with energy and energy sources. Okay. Gitu. So you were doing good at school? Not bad ya, Fisika Nuklir. Ya. Hampir cum laude, itu salah satu hal yang gue sesali sampai hari ini. Hampir, tapi enggak. Gitu. Jadi nggak bisa dibanggakan. Iya. Tapi kalau gue ngomong, supaya kedengeran cum laude gue ini, gue hampir cum laude. Hampir cum laude. Gue sebut-sebut itu. Hampir tuh nggak sama sekali gitu. Bener, Gitu, ya. hampir sama aja you lost. Iya, Gitu. exactly. Iya, Yeah. gitu. Hampir juara satu, berarti lu bukan juara satu. Yeah, you did. Tapi you did go to something that was difficult. Akhirnya kepake kemarin I saw your Instagram. Pertama Jadi kali. Bicara. Pertama kali. Tapi emang plannya apa? What was your plan? My plan was either to go to Kemristek, riset dan teknologi, Ya. or Batan, Badan Tenaga Nuklir lah. Ya. Yang kemarin lo datengin itu berarti ya? Itu Bapeten kemarin, Oh, Badan Bapeten. Pengawasan Tenaga Nuklir. Diawasin doang. Mereka cuma pengawasan. Negara punya Sorry, duit bukan sebanyak cuma. itu buat Mereka bikin pengawasan. gedung untuk ngawasin doang berarti. There's a lot of nuclear applications. Ini panjang, kita nggak usah bahas ini. There's a lot of nuclear applications selain energi. Ya. Atau enggak IAEA, that was actually my goal. Oke. Talk to me about- International Atomic Energy Agency, itu di bawah UN. Wow. That was one of my goals. Gue kayak, I have to work here, man. Ya. Sampai akhirnya lo dapet duit sendiri. Sampai akhirnya Andovi balik dari India dan nunjukin gue channel YouTube. Everything went to shit. 2012 berarti. 12. Dia udah setahun di YouTube. I want to know that moment. Because lo nggak bisa melupakan sesuatu yang lo jalanin selama 10 tahun, Ya. Kak Jo. Right? Yeah, I cannot. You never. cannot forget it. It has been a part of your life. Yeah. That's the reason why you're here gitu today. John, talk to me about that day where he came to your room and just, hey, there's this thing. He didn't. Okay. Dia tuh nyebelin. Andovi tuh agak nyebelin. Gua tahu channel YouTube dia sebenarnya dari cewek mantan gua waktu itu. Dia ngajak mantan gua main di sketsa dia. Terus Okay. gua nonton, terus gua kayak, kok gua nggak diajak? Kok gua nggak diajak? Nah abis itu baru gua nggak pernah diajak jujur. Yeah. Andovi tuh nggak pernah ngajak gua. Okay. Gue memaksakan diri untuk masuk. Untuk ada di sana. Iya. Gue pakai the Big Brother card lah. Yeah. Tapi mungkin dia sadar kayak, oh ide-ide KJ juga bagus. Yeah. Jadi makin lama naturally kita bareng aja terus. Yeah. That was the story until 10 years. Iya. Talk to me about 10 years being on the internet. Oh man, there's a lot of ups and downs gitu. Ah. There's a lot of ups and downs. Cuma, gue merasa ya, gak tahu ini it's very different for people. Tapi I wish people can see the growth. Gini, the fans, the real fans, they know about the growth. The general mass tuh mereka nggak tahu your growth as a human being. Oh yeah. They saw one content that went viral. They really wish you are that for the rest of your life. Exactly. Yeah, I guess that is the game gitu. Yeah. Cuma, what happens if that viral content is not you? Yeah. Gitu. What happens if that was just a fun moment in your life? Lu kayak ke rumah teman, let's record a video, and then that thing went ultra viral, and then you're judged by that video gitu. Yeah. And that's kind of what happened to my life. I did a collab with Young Lex, lagu GGS.
I think everyone knows that song gitu. Ganteng-ganteng swag. It's a fun collab video. Gue udah bikin 100 video sebelum itu. And for the rest of your life, somebody's gonna say YouTube, Orang pasti akan YouTube, kayak, YouTube. bang, YouTube lebih dari TV, boom. For the rest of my life. And I have to live with it gitu. Karena gue kayak, ya udah, that's how the internet works. Lu viral sekali, semua karya lo lain tuh mati di bawah karya viralitas itu tuh, karya viral itu. Gitu. And you called it a day, 2021. I'm calling it a day, that's it. Was that? Ya, di 2021 ya. Yeah. GGS 2016. Yeah. And then after all that, Kita habis 2016 banting setir, men. Padahal gini, lu udah tahu formulanya dapat video 50 juta views. Every single businessman bakal bikin GGS 2, GGS 3, GGS 4, they will milk it. Yeah. Gue sama Anvi shut down. Karena we saw the effect kayak, we saw it as a fun video, a lot of people saw it as a serious product. We got commercials, man, out of GGS gitu. We got commercials. Gue cuma kayak, why didn't we get commercials out of konten yang sebelumnya gitu? Your sketches, your Exactly. yeah. None gitu. We got attention from this. Jadi kita coba kayak, oke, sekarang kita ada perhatiannya, kita coba banting setir yuk ke konten yang dulu. Were you happy though? Perhatiannya hilang. Were you happy doing that gitu? For 2-3 months. Yeah. Gue pernah diundang ke rumah dubes Denmark di sini. Terus gue di-introduce. Perkenalkan ada Jovela Lopez, rapper. Terus gue cuma kayak, gue seneng-seneng gak, karena gue hobi nge-rap. I love rap. It's Yeah. kayak mungkin anak-anak sekarang grew up listening to K-pop, I grew up listening to rap. Of course. Jadi I have no problem being called a rapper, tapi gue kayak, bahkan gak ada kayak rapper, content creator, gak ada lanjutannya gitu. Masalahnya lo tahu referensi rap itu dari mana? Exactly. Dari sebuah YouTube video. Exactly. And being introduced to a place you would call second home. Ya. Okay, instead of, hey, he went to your place for a long time. He was in Denmark. Tapi Yeah. you were just a rapper. Rapper. No problem, man. I like it. Cuma, Yeah. nah, stigma itu akhirnya bisa pecah ya. We finally broke out of the GGS thing. How was that? Itu Prabowo Jokowi rap battle. Oh, that's right, yeah. Karena gini, kita mainin the stigma people knew about us, rap. Tapi we put our identity in it. Okay. We like to talk about politics, we like to talk about the status quo. Jadi kayak masuk gitu, dar. And that was the moment orang kayak, oh iya, ini skinny nih gitu. I'm like, well, we've been here all the time. Berarti ada formula untuk viral? I don't know, tapi mungkin ya, mungkin. I think back then mungkin lebih ada kali ya, Kak Jon. Karena nggak semua orang kayak TikTok sekarang yang cuma ngerekam 15 detik and then you go viral. I mean, I don't know what is the actual definition of viral today because it seems like 100,000 view is normal, you know? Yeah. Back in the day, it would be like, holy shit, you got 100,000 view gitu. Yeah. Tapi you're talking back then, you were talking about 50 million, you know, you were on top of the game. Before Line Today. Yeah. Jadi setelah lagu itu baru Line Today muncul, gue kayak, dulu kan Line Today itu sempet hits banget ya. Iya, betul. Lu kalau masuk Line Today berarti lu viral. Betul. Kalau sekarang lu masuk FYP berarti lu viral. Iya, gitu. iya. We hit puluhan juta views without Line Today, without sorotan media nasional. Sure. Jadi that was like the first big internet thing gitu. Gue kemana-mana men, semua orang tahu, mostly people know that song. Yeah. So what was the moment that you said to your brother, this is it, we should call it off after 10 years? I know you created sebuah musikal gitu, which Yeah. was brilliant, Thank you. and you spent so much money and effort on it. Gitu. Yeah. Was it the closing that you wanted? I feel like I have way more in the bag, tapi that's a good closing sih. Yeah. And that's not a bad closing. Dan lo cabut di ketika lo lagi nyaman-nyamannya, jadi that was the best thing atau what? Sebenarnya, jadi kan gini, we went out, kita keluar dari YouTube tuh in a very, bukan weird ya, tapi in a very structural way. Oh yes. Ya kan? Lo ngasih tahu nih. Bener. Iya dari. Karena kita terinspirasi Kobe Bryant. Kobe Bryant tuh ngomong, gua akan main di NBA 1 tahun lagi. Ini Iya. tahun terakhir gua. Iya. Terus gue lihat pas Kobe ngomong itu, semua orang jadi nonton. Betul. Gua ngambil ide itu, gua kayak, oke, Ya. that's a great idea Kobe, I will take that to YouTube. Ya. Jadi gua ngomong ke Andovi kayak great idea Kajo. Jadi gua ngomong, ini tahun terakhir di YouTube. Oke, tiba-tiba
a lot of things happen. Tapi gue sadar, kalau kita sekarang disorot, ini saatnya lu keluarin karya terbaik. Makanya keluar tadi si musikal, si pensi, si YouTube Got Talent, itu semua keluar di saat itu gitu. Iya, iya. Untuk menjadi closing yang baik gitu. Iya. Lu nggak menjadi ke-trigger untuk kayak I think we made the wrong decision now everybody's eyes on us. Iyalah di tengah-tengah pasti. Pasti. Kan di tahun terakhir itu tiba-tiba we got the Kobe moment. Exactly, ya. Yeah. Tiba 12 juta views, 12 juta views, 12 juta views, kita kayak where was this before gitu. Where was this before? Itu kan tiba-tiba balik lagi. Tapi ya I don't know. Integritas itu penting sih. If you said yeah, A, you gotta stick to A gitu. Lo gak mau jadi YouTuber yang bilang prank doang pada akhirnya nggak jadi gitu juga sih. Ya, Tapi you knew what you guys were going to do setelah 10 tahun? enggak. Really? Enggak. I had a couple of things I wanted to do tapi nggak tahu apa. Nggak, there's no like plan. The 5-year plan nggak ada. My boss was offering you a job. Ya. Nih semua orang jadi tahu dong sekarang. And I remember those meetings yang kayak with her. No, this is this. And I was like, oh mungkin itu menjadi alasan lo cabut gitu. Tapi you were clueless. Clueless. Ya kan? Clueless banget. Yang gue tahu, gue cabut dari YouTube, gue mau bangun sekolah. Jadi udah selesai sekolahnya. Gue mau bangun sekolah, gue mau bikin musikal bersama sebuah brand. Gue lagi mau bikin game mystery. Udah, those are the 3 things I knew. And that was it. That was it. Karena comfortable, I have savings. Dari duit 10 tahun itu. Yes, jadi there's a bunch of money in the bank. Jadi gue merasa aman aja gitu. Tapi sekarang lo sadar bahwa 10 tahun itu sangat beda dengan dunia korporat. Sangat. So what was that call like dari Mbak Nana untuk lo join into narasi? Gue kaget sih. Gue kaget, dia WhatsApp dulu. Jo bisa ketemu nggak? Ya bisa aja sih Mbak Nana. Pura-pura kayak lagi banyak kerjaan gitu. Gue boleh nebak nggak dia minta ketemu di mana? Di mana? Di kafe dekat rumah dia itu bukan? Oh bukan. Bukan. Apa itu nama kafenya? I forgot. Dia suka banget kesana. Ya gue lupa, Iya kan? yang dekat rumah dia kan. Iya. Terus tiba-tiba gue datang ke meetingnya, and it was very serious man. Gue tuh nggak nyangka bakal seserius ini. Iya. Pelataran, a bunch of people. Dikenalin, Oh, ini rame. CEO, ini. Gue cuma kayak, oh this is serious. Ini lo sama siapa? Gue sama Andovi dan gue nggak tahu Andovi bakal datang. Andovi di WhatsApp berbeda. Jadi kita tuh abis YouTube, Andovi went straight to Bali. Yes, I remember. Gue kena COVID 1 bulan like a dumbass. Jadi gue kena COVID, gue tuh beres dari YouTube. I was in my apartment for a month. Ya. Ini nggak banyak orang tahu tentang ini ya. Tapi that was a crazy moment karena gue kayak, gue keluar YouTube. Ini saatnya gue kayak mulai keliling lah gitu ngomong tentang kenapa gue keluar YouTube gitu. Enggak, gue 1 bulan di apartemen. Locked in. Dari orang yang 10 tahun berkarya terus, lo di dalam Jadi kamar lama-lama new cycle gue hilang. Iya. Kan lu momen lu keluar, that's new cycle gitu. Itu new cycle banget. New cycle gue hilang. Gue sembuh dari COVID, new cycle udah beda semua. Terus udah gue kembali menjadi hidup orang yang gak punya channel digital yang besar gitu. Became a normie. A normie. So talk to me about that meeting. Pelataran. Ditawarin untuk, gue kira bikin video 1 2 di narasi. Enggak, mereka bilang bukan lu harus, kita mau lu dalam narasi. Nah, itu ya gue mikir lah abis itu. I discuss with a lot of people karena gue sebenarnya ada beberapa tawaran selain narasi. Tadi lu ngomong one from your boss, ada 2 yang lain. Gue pertimbangkan, tetapi and then I thought, I always have this naive idea ya, bahwa I want to be in the Indonesian government, Yes. but at a high position. Yes. Ini sedikit sombong, boleh. Oh, it's a Boleh. dream, ya. Nah, gue pikir, gue butuh melalui step ini gitu, bekerja dengan ratusan orang, untuk bisa ke step yang lebih tinggi lagi. Karena tadinya kan gue sama Andovi cuma 7 orang doang gitu, di Green Lake City. Di Green Lake City. Nah, gue sekarang I need to learn how to work in a bigger environment with more people. Jadi I took
I took it. You shook hands, and then you went to the office, started working. Tapi same like me, that is used to being in a small company that is run by myself, to a so much bigger company yang punya hierarki, yang punya SOP tertulis gitu. The biggest thing that I learned was nurunin ego. Did that apply to you? Ya, What was that like? sulit sih. Sulit karena gue memiliki ego bahwa, look, I've written a couple of movies. Even some successful ones. Film gue tuh film ketiga yang dibeli Netflix di Indonesia. Wow. I've had a bunch of viral videos gitu. Jadi gue tuh datang dengan mindset kayak, men, gue tahu cara bikin konten. Kan. Cuma ya berbeda gitu. Kemungkinan besar juga orang-orang narasi mungkin belum pernah nonton konten gue. Gitu. Kemungkinan besar. Ya. Gitu. Jadi gue harus nurunin bahwa gue harus masuk dengan mindset bahwa I don't have these accomplishments loh. And kita harus bikin konten bareng. Padahal selama gue di YouTube, kebanyakan orang approach gue karena all these accomplishments. Betul. Iya. Gitu. Banyak orang gue ngobrol narasi kayak, gue pernah bikin ini, terus mereka kayak, hah apa tuh? Gue kayak, waduh. Gue harus terangin dari awal lagi kayak, oh ya dulu gue pernah bikin ini. Terus mereka kayak, oh. Sedangkan dari dulu pas gue di YouTube, orang tuh approach gue karena all these accolades. Betul. Weird? Is that the right word? No, it's a lesson, man. It's a lesson. I got humbled. Sit down. Be humble. I got humbled. Iya sih. Iyalah. Kalau lo udah Nah. datang dengan kayak, gue punya konten 20.000 biji nih. Ya. Lo jadi lupa bahwa lo ngomong ke sebuah perusahaan yang they don't really care. Yes, and ada struktur. Iya. Jadi kalau dulu gue bikin video YouTube, gue tuh bisa kayak, gue mau syuting di sini, budgetnya segini, aktornya ini, nanti kita bakal posting di IG ini tentang karya itu. Now I have to justify to every department why I'm doing this. I have to do a yearly plan. Gue mau keluarin apa di November, gue mau keluarin apa di September. Terus gue kayak, Budgetnya segini. bener, mereka kan udah ada alokasi budget. Betul. Lu cuma bisa segini gitu. Terus gue mikir, if I get a brilliant idea di Julai untuk keluarin di November gimana? Ya kalau bisa dia direncanakan dari awal tahun ya. Gue cuma kayak, That's not how a creative brain works. well, it's a challenge. It's a challenge. Gitu, jadi lu kenapa ngeluarin 2 juta ekstra di sini? Yeah. I have to justify that 2 million extra for what happened gitu. Kalau dulu kan the boss was Andovi and I. Yeah. Gue tinggal Andovi 2 juta lagi, Andovi kayak, udah, oke, gitu. Udah. Ya. That was it, 2 seconds. Sekarang tuh ada email ini, ketemu this phone call ini, ketemu ini Yeah. gitu. Gak ada masalah, cuma gue jadi sadar, oh gini toh. Yeah. Terus gue mikir, nanti kalau gue jadi pemerintahan Indonesia, how many phone calls, how many emails ya? Untuk 2 juta ini. Untuk Yeah. mengeluarkan ekstra dikit yang bagi gue justified gitu. Ini sebuah fase yang Growing up. Yeah, it's growing up. It's growing making up. a man out of you gitu. It's growing up, yeah. Which I believe not a lot of people sebagai sekarang kan sebutannya kreator, para kreator mendapatkan kesempatan itu gitu. Yeah. That wake up call. So no regrets atau No regrets. No regrets. I still miss the channel, tapi no regrets. Karena gini ya, the channel is menurut gue magical. It is very magical. It's a channel yang kita nggak usah ngikutin tren. Kita upload apapun, ada penontonnya. Mau dari ratusan ribu ke juta, ke puluhan juta, ada penontonnya. Banyak channel lain itu mereka harus ikutin tren betul. in order to survive. Betul. Gue sama Andovi udah dapet the magical channel and we left it gitu. Jadi kayak itu, that's the only like slight regret that I Which have. you could have done something about sebelum mungkin kayak create a bigger community atau nyuruh mereka Yes, pindah. maybe I get a lot more things. a lot more things. No, I totally understand. So what's your take on Elon Musk buying Twitter now? Yeah. I initially liked it till the $8 thing gitu.
Gue suka karena Elon Musk is a unique character. Yes, ya. Lu mau ngomong dia institutional money atau old money, debatable, kan ada yang bilang kayak dia mulai Tesla dengan 10 juta dolar dari bapaknya yang dulu kaya, oke, whatever lah gitu. Ya. Cuma dia pribadi is very different from other Ya. personalities in the world gitu kan. Gue sangat suka, tapi this whole $8 thing sampai hari ini gue masih belum paham, walaupun gue udah dengar penjelasan dia. Iya. Gue masih belum paham, karena gue ngerti lu bisa klik the blue tick untuk tahu orang ini benar-benar verified atau paid to be verified. Cuma do you have the time every day untuk kayak pencet apakah orang ini verified atau enggak? Iya. Dan dulu kan lu tunggu informasi from a verified source. That's right. Now if you can buy to become a verified source, Then are you verified? makanya gitu. Jadi Yeah. ya itu sih Elon Musk thing. So I was saying, you have this interest terhadap negara kita gitu, yang lo rangkum dalam sebuah acara, which is called TWK, tes wawasan kewarganegaraan, Kebangsaan. kebangsaan. Ya, Apologies on that. fine. Yang logonya kayak bis antar kota. Oh gitu ya? Gue udah ganti logo loh padahal. Karena kata logo sebelumnya terlalu mirip Wuling. Sebelumnya kayak Kan ada Wuling. W, kan ada W, Iya. TWK kan? Sekarang kayak GWK, lebih kayak GWK. Yaudah, oke. Jadi, Season 3 tolong season kalau ada 3 mau ganti desain. logo lagi. Ini saran dari gue. Ganti Tapi logo. kontennya sangat menarik karena lo mengadu domba para Universitas. Betul, universitas gitu yang ini acara zaman dulu sebetulnya. There's lots of shows like this, tapi to be able to see that on YouTube again gives me interest. Tapi talk to me about this show. Oke. Semua show itu muncul dari keresahan ya. People are gonna hate on me again when I say this, tapi gue memiliki keresahan bahwa ini keresahan pribadi ya. Gue nggak begitu mengenal Indonesia dan keindahannya. Karena lu kalau ke media sekarang, yang ditunjukin cuma keburukan Indonesia, korupsi, lempar bola biliar, apapun itu yang selalu kita dapat tiap hari. Jadi semua berita lain tuh muted loh. Oh, keindahan pesona Indonesia tuh mati. Yeah. Dan gue merasa kalau ini terjadi di gue, kayaknya ini juga terjadi di semua orang deh. Nah, gue mau balikin lagi gitu. Indonesia is a good country loh. We have so many good things gitu. Yeah. Tapi opini dan pandangan kita terhadap Indonesia gimana nggak buruk. Lu bangun pagi ada yang korupsi. Lu bangun pagi ada yang melakukan salah. Lu bangun pagi ada yang gini. Jadi lu tiap kali lu pikirin Indonesia, lu bakal pikir buruk. This is Tapi funny. lu kalau mikir Korea, lu bakal pikir Exactly. bagus. I had a phone call with Australia last week, and they asked me a question. What is Indonesia known for? You know what I said? Underage smoking, corruption, and reckless motorcycle driving. And tell me, Very Kajo, reckless. and Very and reckless, tell me, yeah. Kajo, am I wrong? In some You're sense, not wrong. In some sense, maybe yes. Tapi I could have said the arts, the dances, the beautiful beaches, the volcanoes. Yeah. I could have said that. Tapi on top of my mind, that wasn't it. Yeah. To be honest with you. Kita udah disetting untuk berpikir seperti Yeah. itu sih. Ya. Kita bukan disetting secara sengaja ya. Tapi kan what we think itu benar-benar berdasarkan apa yang kita terpapar tiap hari. Lu tiap hari nonton drama, hidup lu akan drama. Otak lu tuh it's a sponge, resap aja Yeah. gitu. Akhirnya Lu lu, dari kecil nonton sinetron. yeah. Gaya pikir lu kayak sinetron gitu. Lu memutuskan untuk that's it, that's time to stop dan lu harus. I can't gitu. Jadi I have to do something about this. Jadi gue bikin TWK. Karena gini, bisa aja gue bikin video ngajarin orang tentang keindahan Indonesia. Tapi gue sadar people will learn better if it's through a game. Yeah. Jadi you make a game about it, baru orang kayak, oh iya, ternyata Indonesia tuh ini ya. Dan lo mencoba, dan ini sebuah ide yang lo pitch yang balik lagi tadi Di narasi. di narasi dari awal. Ya. They all enjoyed it, they all loved it, They loved the liked it idea. in the beginning. They really liked it in the beginning. What do you mean? What do you mean? Sampai I do a lot of changes aja gitu. Oh, Karena kan kreatif gua awal belum tentu kreatif yang udah paling mateng. Betul. It was just a concept idea gitu. Makin kesini gua makin rubah, mereka kayak, kenapa nggak lu kasih tau di awal? Ya karena idenya nggak ada di awal, bos. Ini kan baru kepikiran sekarang gitu. iya. Tapi mendidik melalui permainan yang kompetitif
itu sangat seru, Ya. ya kan? Dan bisa dilihat. So, tell me again, ini the details about this. Berarti kampus sama kampus atau seperti apa? Di season 2 tuh kampus lawan kampus, season 1 kita ngambil profesi hobi apapun. Jadi ada ibu rumah tangga lawan pensiunan, K-popers lawan wibu, Oke. ada PNS lawan tim musik gitu, ada Iya. gitulah pokoknya. Oke. Kalau 2 tuh kampus, murni kampus. Dan sekarang sudah nyampe final. Seharusnya episode ini tayang adalah final. Berarti kampusnya adalah IPDN lawan UIN Jakarta. what is the final going to be like, Kak Jo? Wow. Gini ya. Extremely dramatic tanpa gua setting drama. Karena emang kita sadari ya, emang ini final. Ya. Kedua tim ini memperebutkan 50 juta. Jadi tanpa kita harus ngapa-ngapain pun, tanpa kita harus setting kayak tolong lu pura-pura nangis atau apa. It's natural drama. Emang 50 juta. Emang 50 juta bagian anak kampus. Men, gua kalau lu dulu kampus mau ngasih gua 50 juta, gua beli lagi tuh sepatu Gucci. Habis itu judi lagi. Habis itu judi bola ini lagi. Aduh. Season 3 apa berarti? Profesi juga atau Season 3 gua mau kampus lagi. kampus lagi? Why? Karena banyak kampus merasa mereka belum diwakili. Jadi gua kayak, I have to do this, man. I have to do this again gitu. Yang gue lihat kok kenapa swasta dikit sih? Ada kok swasta. Swasta ada berapa Binus. sih? Swasta, Binus, Trisakti, Ubaya. Aduh, 3 doang ya? 3 kan? Ini 3 doang sih. Mohon maaf. Kasihan loh yang Mohon maaf, yang UPH. Iya bener. Ya meskipun mereka akan kalah di 16 besar ya. Kayaknya dari seleksi online udah kalah deh. Dari seleksi online. Iya. Kaja, thanks for being here, man. Thanks for the conversation. Thanks for doing what you're doing. It's a weird thing karena, as I said in the beginning, lo meninggalkan sesuatu yang besar, berada di perusahaan yang memiliki hal yang sama, yaitu sebuah platform video di channel yang berbeda gitu. It's such a weird thing if you think about it. You're helping a big company now. Iya, ya. So, is the goal still the same? Apakah pemerintahan gitu goalnya? It's always been the same. Tapi kayaknya tadi pas lu ngomong gue jadi sadar ya kayak kan gue ninggalin Skinny, sekarang gue di Narasi ya. Jadi tadi di YouTube, terus sekarang di YouTube lagi. Gue tuh nggak pernah ninggalin YouTube as a platform sih. I still watch YouTube every day gitu. Gue tuh bukan kayak bye bye YouTube, now I'm a TikToker, enggak. I left Skinny, man. Itu sih. Gue sama Nafi tuh we really left Skinny Indonesian 24. That's deeper than YouTube. It is. Yeah. It is. Skinny Indonesian 24 tuh susah diterangin, tapi channel super idealis yang di zaman sekarang it just doesn't work. Dan it works, viewsnya juga dapat ya. Tapi gini, banyak orang tinggal kayak ke rumah orang, ngerekam dapat 3 juta views, ngomongin apapun yang mereka mau. Kita benar-benar brainstorming 4 bulan untuk 3 juta views. Jadi kita merasa kayak for now we cannot do this anymore gitu. Yeah. We cannot do this anymore. Yeah. We want to do it tapi not now. Yeah. We're playing basketball while semua orang is playing football. And it wouldn't work anyway. It wouldn't work. Gue tiap kali pitching ke brand ya, karena gini, kan untuk bikin video butuh duit ya. Gue tiap kali pitching ke brand, mereka tuh nggak percaya dengan idenya. Terus nanti pas kita upload dapat 5 juta views, baru mereka kayak, kok gue nggak masuk di situ ya? Nah, sedangkan semua orang datang dengan pitching paling basic, dapat Iya. duit. Yeah. Karena keamanan Semua orang itu. dapat pitching paling basic, man. I've seen pitches from other people before. Gue cuma kayak, lu masukin uang di pitching kayak gini? Ini ada orang coba breakthrough, ada orang coba going into the unknown, Yeah. creating new stuff. Lu nggak mau masukin duit di situ gitu. And that sums up Indonesia. No, that's the problem we have. Indonesia tuh is very safety. That's the problem we have here. To be able to pitch ideas and to be declined due to possible numbers, due to KPIs that haven't existed, Ya, breaks my heart. ya, Kayak, I'm not asking for $2 billion here, you know? I'm asking for some money gitu. I'm asking for some money to be able to create something
That Yeah. is going to be useful for us, for you, for the people that are going to watch. But you prefer in spending that money on something so safe that you know numbers are going to be there. Iya. Gitu. Karena kan lo nggak bisa menjaminkan gue bakal dapat 3 juta nih. Nggak Kalau bisa. banyak. Tapi we always prove them wrong, tapi Iya. ujungnya there's no mereka nggak masuk di awal gitu kan. Iya, iya. That's a shame. That's I think itu sesuatu yang sangat meresahkan mungkin. Dan menurut gua entertainment kita tuh harus mendewasa dari ini sih. Iya, iya. Karena ini sama aja kayak di TV dulu gitu. Uang paling besar kan orang pasti taruh di slot jam 6 malam. Iya, prime Karena time. mereka tahu ini orang paling banyak nonton. Iklan masuk di situ. Nah sekarang jam 6 malamnya tuh YouTube tuh apa gitu? If you get the comparison. Iya, iya, iya. Ya sama aja konten yang kayak gitu. Jadi entertainment kita mungkin udah pindah dari TV ke YouTube. Tapi by essence, we have not grown up. Iya. Tontonan kita itu aja gitu. The most basic drama, the most basic problems gitu. Dan ini kenapa lo mau di kepemerintahan? Sedangkan gue tunjukin DPR musikal aja, iya. Iya. DPR musikal tuh 7 juta penonton loh. Iya. Sponsor this. Iya, iya. Ada penontonnya loh. Iya. Is it a cry for help? Iya. Tapi kan orang cuma mau masuk ke suatu kalau ada bukti. Ini ada bukti loh. Oh, iya, iya. TWK 1 juta views 2 episode. Ada bukti loh. Why are you not coming into here gitu? Lu kan tertarik nih ngiklan di tempat-tempat yang 1 juta views. Gue sekarang ada 1 juta views. Oh, iya. Ngiklan di gue dong gitu. So who do you want to say fuck you to? Gue cuma mau ngomong sama brand untuk lebih berani lah. Iya. Gue tuh bingung apa yang terjadi di brandnya. Kayak secara struktur mungkin anak buahnya takut nggak perform ke bosnya. Jadi anak buahnya kayak gue kasih lo KOL yang safe deh. Gue yakin KOL ini upload apapun di Instagram 100.000 likes. Tapi nih yang gue mau anak muda ini sadar adalah banyak banget orang di luar KOL ini yang bisa dapetin the same amount of likes and views. Asal lo cari tahu. Iya, iya. Lu kebanyakan agensi Tapi- namanya sama terus. Tapi mereka nggak perlu cari tahu juga, Kak Jo. Kayak kita datang kok, gitu loh. Bener. Kayak, you don't have to look for us, we're coming to you. You know? Iya, kita bener. Ya kan? And you're right, what's the fucking problem? Tapi, that's where we live. That's probably And that needs to be Keresahan, changed. iya, Nah, iya. gue sadar kalau ini, gue sampai angkat kaki loh. Gue tadi duduk. Ini berarti ngobrol. Kalau ini nggak bisa dirubah dari pelaku, gue kan ini sebagai content creator coba merubah dari sisi ini. Berarti ini harus dirubah dari sistem. iya, makanya. And to change the system, you need to be in the system, you need to be in the government. That's right. You need to be in the government. Iya. Dan kata siapa gue nggak pernah ke Parekraf, ke Kemdikbud ngomongin hal yang sama. Gue pertama kali diundang Jokowi ke istana, gue ngomongin hal yang sama di 2016. I've been preaching this forever. Iya. Forever, man. Iya. Forever. Dan pas gue cari tahu ya, kenapa sih kita suka banget the basic stuff gitu. Salah satu faktor yang gue lihat ya, lu tau gak yang studi akhir-akhir ini bahwa IQ orang Indonesia itu 78 rata-rata. I didn't know that. Is that true? And that's why. Iya, iya. Lu nanti cari tahu sendiri lah, 78 tuh dalam scale gimana. Iya, iya, Korea iya. tuh 100, Jepang Iya. 100, Skandinavia tuh 90 atas, 99, 98 gitu. Indonesia tuh 78. Yang berarti you cannot really process information di luar hafalan lu. Yeah, many go. And that's the problem. Yeah, many go through education, but not all are educated. Yes. Gitu. Nah kalau lu nggak bisa dikasih sesuatu yang lu nggak kenal, Yeah. you will not grow. Karena ujungnya lu bakal cuma dikasih apa yang lu tahu, Iya. apa yang lu tahu, apa yang lu tahu. Padahal inti dari perkembangan adalah lu harus dikasih apa yang lu nggak tahu. Itu kan you go into the unknown. Lu nggak tahu terus lu kayak, gue mau cari tahu ah. Yeah. Tapi kebiasaan adalah ketika lu dikasih apa yang lu nggak tahu, lu tolak, lu hina. Apa ini? Sampah ini. Gue nggak tahu ini apa. Ini sampah. Padahal bisa aja yang mereka tahu itu sampah. Nah, Iya, iya, it's a different ball game. Yeah, yeah, yeah. Gitu. So what's the plan? Your real Systematic. plan? Jadi gini, my real plan, I have to get into government. Gua harus bersihin generasi bawah.
Gue harus bersihin generasi bawah. Kenapa? Lu nggak bisa ngomong ke ibu-ibu umur 40-50 yang udah nonton sinetron jam 6 dari dia kecil untuk merubah taste dia, nggak bisa. That's right, yeah. The only people that can be shaped is the young people. Yeah. Tapi kalau young people kita, dari anak-anak umur 8 sampai 12 dari kecil kerjanya nonton trending kita sekarang, there's no hope. Yeah. Yeah. Kalau kerjaan mereka cuma nonton trending YouTube sekarang, FYP TikTok sekarang, there is no hope. Yeah. Pemikiran lu bakal sama kayak media lama. That's right, yeah. Harus didobrak nih, anak-anak muda ini harus didobrak apa yang mereka tonton. Karena semua orang kira tuh cuma di pendidikan. Enggak, entertainment is what shapes you as well. Oh, of course, yeah. Yeah. Lu kalau disuruh mundur nih 20 tahun lalu, lu bakal lebih inget apa yang lu tonton, apa yang lu denger daripada apa yang lu belajar di sekolah 20 tahun lalu. Entertainment tuh sekuat itu di otak lu. Tapi negara ini selalu memutuskan untuk nunjukin entertainment paling basic. But you're gonna waste your time doing that for the next what? Till I die. So yeah, so you're not Till I die. so you're not gonna be in government then. If you're Oh enggak, just I have to do this. sekalian. Gue harus lewat government. Berarti you're trying to shape melalui media, and then Yeah. afterwards, what's your actual plan? That's it. Melalui- I have another plan. Provinsi asal gua, NTT, itu provinsi ketiga termiskin di Indonesia. I have a plan to make it out of that position. Gua mau dia Oke. masuk top 15. Oke. Dari NTT. Not so many people have this plan, man. And No, yeah. invest in people who have. Gue cuma berharap kayak people invest in people who have the plan gitu. Karena berarti it's in my DNA to do these things gitu. Yeah, yeah. And you've proven it. It's not as if you're only speaking it. You know what I mean? Iya, Yeah. lu bayangin gue ngomong ini semua, tapi gue nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Gue ngomong gini, gue udah pernah ada video 50 juta views, gue udah sering trending, gue ada video apa. Udah ada buktinya men gitu. Yeah. It's difficult. Tapi ya, it's a constant struggle. Well, it's a long journey for you, man. It's a long journey, and not everyone has the guts. So, yeah, that's a lot of people you got to deal with. It's a lot. It's a lot of corruptions that you need to fix juga. So, you know, I guess it's one of those things yang maybe in 15 years that you're gonna regret and say, but this is what I signed up for. I like that. That's very realistic. I like that. Yeah. But you gotta do what you gotta do and keep doing that, I guess, right? Takutnya gue penasaran sih kalau gue nggak ngelakuin ini. Yeah. Ya, kedua-duanya tuh jalan full of regrets. Anyway, thanks for doing this. Anything else you want to add? Let's play some TWK. Okay. I got my Google ready. Let's play some TWK. Oke. Ini pertanyaan yang lumayan kontroversial di Iya. semifinal. Yeah. Sebutkan 3 bandar udara internasional di Indonesia. Soekarno-Hatta, Oke. Adi Sucipto, Jogja. Jogja. Oh, fuck. Wait, no, tunggu. it's correct eh? Dia udah Adi Sucipto Solo. Iya, yang baru. Adi Sumarno Solo. My bad. Adi Sucipto. Itu tuh Jogja ya. Iya. Tapi ada bandara baru tuh. Betul, yang bandar baru. Namanya udah bukan Adi Sucipto lagi. Bukan, itu yang internasional. Oke. Satu lagi Ngurah Rai International Airport. Yeah. Tepuk tangan dong. Oke. Pertanyaan kedua, wawasan kebangsaan. Oke. Oke, susah deh. Nggak, lu pasti bisa ini. Tapi gue mau ngetes aja karena banyak Iya. orang yang salah di sini. Gue bingung kenapa Iya, mereka salah. oke. Ibu kota Jawa Tengah. Semarang. Thank you. Terima kasih. Jadi banyak yang terkecoh karena mereka kira karena anak Jokowi di Solo. Tapi Semarang kan bener Jadi kan? banyak yang kira karena anak Jokowi di Solo, ibu kota adalah Solo. Nggak Simple association. Betul. Nggak salah juga sih, karena Solo jadi bagus semenjak anaknya nikah kan kalau nggak salah. Oh, iya. Kalau nggak salah. Ada masjid baru sekarang di Iya, Solo. Ada masjid oh iya, baru. masjid dari Yang MBZ. dari Uni MBZ, Emirat Arab. iya, Ya, MBZ, ya, iya, ya, betul. benar. Oke, ada Wow. pertanyaan lagi terakhir? Pertanyaan terakhir. Gue mulai tertantang nih. Gue bisa menang nih kayaknya kalau ikutin berarti deh. Ada nggak buat orang normal? Pertanyaan terakhir. Coba lu keluarin, oh nggak, susah ya. Lu KTP lu. Ya. KTP lu ya. Ada 16 angka kan? Aduh. Ah. Ada 16 kan? Ya. Ada 6 angka pertama itu daerah, wilayah, provinsi, kabupaten lah. Betul.
Yang kedua apa? 6 yang kedua. Ini kayaknya beda ya. Tapi gue nggak tahu ini gue atau bukan. Tanggal lahir bukan? Bener, Bener ya? bener. Gue Yas Lawrence, gue adalah warga negara Indonesia. Dan gue bangga, dan gue pintar. Kanjo, thanks for doing this. Thanks for doing this. And good luck with TWK, good luck with narasi. And I Terima think kasih. the bigger good luck is good luck for fixing our country. Oh, wow. That's a bigger plan. That's the hardest task in the world. Exactly. So thank you for doing this. Yes, Terima thank kasih. Tepuk tangan untuk Kanjo semua. Thank you.